Eso heye mundo na klene kuteo. Ani bagbaja mundo na klene ka. Novine va duejila. Ego emila dolo. Eo. Novi apuatan kakamuswati kanamo. Enuka godo de bana chochobi. Neba sobia mila pele zobiaji. Novi neze de la wudia. Etobo yo ponele. Eyo. Ahoy to kudo ahoy no toji no to loloto mi do gbenami kudo bubu to hede egbe kosida ulitri ame tongwa be nkeke ame tongwa mi babado adido tigan gome mi khosebe mi le adido tivio gome le mi aba home mi abe do peo ameko le hume chan o le baba adido tivio gome wa mi o ya mi baba sogbe ne mingba sogbe keke o chan mi abe ha do toro ko le dori gbea wala ba do onami alola pokayomi mi anyanu kegbe o toa bo mi ameko le hwame ya mi atoji ni mingba ji game na toji no to o bo mi atoji le ke ya DJ de la mer o donyo ya leko donyo de a home ya ahoya me fon ni so be do don so mi da pe ni to o no e mi da pe e ma o fon mi gbe consider mi gba dogo sigbele ke mi one sa consider ene ya kan se ngba ko to jino to yo mi ba do ajido ti gan gan mi ro se be mi ana vi to jino to le wa ba ti vovovo gan mi e yo le gbe so e la se mi ba se un kankan egbe to mi bi o consider be jijeje ne wa do mi tore pepe amere pepe ro akpe na DJ de la mer et Iva Kwesson et là-bas do miadomi zandeya et claver et doregbe ne était au do avocaba et là-bas do miadomi alors ne mon popo vale atamu la pokayomi mia globe togbe latekwe et chan et doregbe et la pokayomi le wona me milanya fike velea et mia be docteur Justin Anani pour ditato Ernest Saï et a et Janville wa fiko velea mi khosebe et là so ebe susu so do dami ya benu lo toga ahweto Jira Wilson et les deux benami avec les moaji la tutu ona do dami egbea et le ni Christophe Kwami et nyentoa onambe Jeff le prince Didier de la mer dodo ka ojimira so de bo dodo le miasie tuchugba mi la se mi benu lo toga Gérald Wilson be susu de consider to le français gbeme la gba de me na mi le gen gbeme ni be adido ti gan be nku pa filo le consider me ami la soro da toji no to mi la yeji gba kudo togo dua be koko be nyawo sigbele keye mi abe ji duduwa ele bio so du me vile pepe gbo be même le da chuchu gbon to ale consider me le wetrime même les ratu bon le wetrime a miano to miano jira miabe to medwa mi afika mi po le miabe nu to ame lak be nu to ame le wetri ame mi la kanse so tepe ke mi ya nti na to jino to le enwa be ngbe do me ase nkankan de nani le enfant be enu to ame bakudo agblede to nemi be agblede to po elani to han le wa mezereka asin kankan na ile consider ya me leke no yido me ke do leke be no nyaka o yo gbon to ko iji na dukon so kudo du mevio nto be edu dajrado be nyanti leke ye dukon mevio le tepere pepe ko le awan to wa ho abe du abe nko yi do akọ awo don so ntia ye o le yo be décentralisation mi la kansen sonti do eduto po be asem kankan de nani be bobo de nani le nya be mairie be hihianu le consider ya me mi la apon poso enti nya be du don no to be consider
de kpekpe be bɔbɔ ko wɔna woyɔnɛ be conseil des ministres considère que le voya ove do go le kantɛ be duame le togo be dzi yera miaɖonku be wo nɔtable gbo va yi eye fifia kantɛ ye dudɔnunɔtɔwo wove do go le gbakudo dukplɔtɔa ye wove wɔwa be bɔbɔ nyake mi kpɔso ŋuti o mi la gblẽ eye mia kpata mi le se mi be titi dunyagblɔhawo ko ƒoƒu ɖo ha ɖeka me wo le yɔe be C14 nyaɖewo le ɖi hame wo be wo wɔ bɔbɔ ɖe alo woɖo kpavi ɖe be yewoayi woyi kpavia ame ɖewo mu yi o ame ɖewo yi nke miate ŋu gblɔ so ŋuti o nke miawo mi nya o miate ŋu gblɔ nke ŋuti ame ɖewo mu yi ɖo mia aka asem vi ɖe so eŋuti le duta be nya vovovo mea mi nya be wo da akɔ le Nigeria wo da akɔ le Senegal akɔdadawo leke yi ɖo nke miawo mi kpɔ le mi kpɔe ɖo susu ke miawo mi ɖe so ŋuti o mi la me kutodzinɔtɔwo eye kametete ba kpadzia miabe afɔbɔl ƒo ha ke mi yɔna be kpoɣlesua ewɔ mɔzɔzɔ eve ɖo kpali me be dua me egbe eye be la ƒo nuƒo kaflatsɛ egbe ela ƒo bɔl gbakudo gomido kpali me be bɔ afɔbɔl ƒo ha gomido wetrɔ yadzi be le ne enuɔ wonyɔ nyuie ɖea mi la xɔ miabe amedɔdɔ ke kplɔ leke be gbogblesu be afɔbɔl ƒo ha doa ela kanse na mi so leke wo vɛ ɖo dua me ɖoa mɔkpɔkpɔ ke le miakpata miasia ela ɖe na mi lo enyako le miasia ŋu avɔ miaɖo ŋku be le eyɔ kpata mea mi la xɔ ame kpekpe ɖeka ku ve ɖewo la ƒo nuƒoso woabe ɖoɖo ŋuti na mi. Didier de la mer mi do akpe xɔse be miazɔ ɖo ɖoɖoa dzi zerika. Delta Santé, la radio du peuple. Bonjour. L'Église a l'épreuve de son autocritique. Il y a 8 jours prenait fin au Saint-Siège au Vatican un sommet jamais organisé par l'Église catholique consacré à la pédophilie et aux abus sexuels perpétrés sur des mineurs par les membres du clergé. Ils étaient 190 participants venus de tous les continents. Président des conférences épiscopales, chef des églises catholiques orientales, supérieur des congrégations religieuses et prélat de la curie romaine, à être invité ou convoqué par le Saint-Père, le pape François, pour réfléchir ce qu'il convient désormais d'appeler un fléau qui gangrène l'Église, famille de Dieu sur terre. 4 jours intenses de réflexion, des témoignages forts et bouleversants, des mots très durs, des pistes de solutions aussi, mais peu de mesures concrètes pour les victimes et les défenseurs des droits humains qui n'ont pas caché leur déception devant ce que le Saint-Père a comparé lui-même au sacrifice humain à des rites païens qui ne doivent plus jamais être couverts. On attend fortement, comme promis par le Saint-Siège, la publication prochaine de l'inventaire mondial de tous les abus sexuels recensés, sauf que certains dossiers les plus sensibles ont été cachés ou carrément détruits. Cette conférence historique de l'Église catholique a donc ouvert les yeux du monde sur cette face cachée de cette institution qui, pendant des siècles, a régenté l'histoire de l'humanité. Les premiers cas d'abus sexuels et de graves scandales qui éclaboussent les milieux religieux ne datent pas d'aujourd'hui. On les situe autour de 4e et 5e siècle dans les apophthegmes des pères du désert qui condamnaient déjà très fermement l'envoi des garçons dans les monastères. Bien évidemment, nous ne parlons pas des dérives de certaines brebis galeuses dans le troupeau pour ébranler votre foi en ce jour béni du Seigneur. Nous ne sommes pas non plus un de ces détracteurs de l'Église catholique qui ne cesse de révéler au grand jour toutes les bassesses possibles d'une institution dont l'une des missions est la sauvegarde des valeurs hautement morales et humaines. La triste réalité est que pendant longtemps, elle a fait croire à ses ouailles que ceux qui sont au service du Saint-Ministère sont enveloppés dans de beaux draps, dans des draps très propres, d'un blanc immaculé qui frise parfois l'infaillibilité. Certes, les hommes d'église sont des humains, avec leurs faiblesses et tout ce qui relève de pulsions élémentaires de la libido, inhérents à la nature humaine, mais ils ont fait un choix, celui de guider le peuple de Dieu vers le salut, en étant eux-mêmes, dans la mesure du possible, un modèle, un repère. Ce qui choque, c'est que l'on retrouve tous les vices humains et sociaux, tous ces dérapages, tout ce qui est contraire aux valeurs morales supérieures dans l'Église, du plus petit au plus haut niveau. Cupidité, guerre d'intérêt, haine et jalousie, vengeance, méchanceté, concubinage, homosexualité, pédophilie, bref,
tout le contraire des Saintes Écritures qui sont appelées à semer. Question, quelle est encore la place de l'Église dans la moralisation de la vie sociale? Que signifie encore être chrétien aujourd'hui? L'Afrique ne serait-elle pas en train de regretter d'avoir reçu la bonne nouvelle puisqu'elle s'est aussi accompagnée de la mauvaise? En effet, tous ces dérapages existent aussi dans les milieux religieux en Afrique. Et le pire chez nous, c'est que personne n'ose en parler, comme c'est le cas aujourd'hui chez nos prétendus maîtres. Les pesanteurs socioculturels empêchent l'Africain de dénoncer ces annonceurs de l'Évangile dans une bonne mise en scène, bien orchestrée lors des célébrations eucharistiques pour se livrer aussitôt aux orgies de toute nature. Ici aussi, nous avons un clergé malade, des mots qui gangrènent l'Église dans son ensemble. Ces hommes en soutane qui n'hésitent pas à détruire les couples, qu'ils ont bénis eux-mêmes, qui se font la guerre entre eux pour des mondanités. Ils sont à la recherche du plus grand bien matériel, du grand Louis insolent. Ils aiment la gloire, l'honneur, le prestige, le pouvoir, pendant qu'ils endorment la conscience des pauvres pour mieux les exploiter. On connaît le rôle que l'Église a joué dans l'Afrique du monopartisme, fermant les yeux sur les délits totalitaires des régimes politiques sur le continent noir. C'est tout cela qui engendre aujourd'hui le foisonnement vertigineux des petites confessions religieuses qui ne sont ni plus ni moins que de petites et moyennes entreprises productrices de biens et richesses pour le pasteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre et d'autres appellations les plus pompeuses. Il faut que tout cela cesse et si l'Église catholique veut retrouver ses lettres de créance, la question du célibat sacerdotal doit être repensée comme une piste de solution. Le sujet est très sensible et fait débat au sein même de l'Église, mais pour ce qu'on en sait, il semble bien qu'à l'origine, les compagnons du Christ n'étaient pas tous célibataires. Pierre, par exemple, le premier évêque de Rome, était marié. À en croire certains récits historiques, l'Église catholique a connu des souverains pontifes qui ont eu eux-mêmes des enfants. Félix III en a eu 2. Hormidas, en 514, a un fils qui deviendra pape à son tour. Et c'est à partir du XIe siècle que Grégoire VII imposa plus fortement le célibat sacerdotal qui va être réitéré formellement en 1139 lors du concile de la 32. Ne vaut-il pas mieux de faire des enfants légitimes que de fabriquer des batailles, créer les années dans les couples? Que Dieu me pardonne. Bessia Bemano Toji Mase Radio Delta Santé du Koabe Radio. Ayon Toji no Tomi Dogbenami Bio Kwasira Nyone mi adometo de Siade Egbianyawe mi Dengblesho catholique ha be bobogan que ve mele romaniso Kwasira de Kaya yo wenu Papa François eyo hada oto keke le ya polgodo o so afi vovovo va be Dengle so nu maye kere jole e Christo ha aloma on ha mekele anigmadia ve toi que le kuro de vio begbelenti wala be keye fadao nyabe bishofo episcopo o wona dona hen so yi nsukunyo no bakpa je de vio gbo ve toi de vi ko nyin su vio alo de wabe se pra vio alo sumo vio ko no na wantia enu ki ale veme le duvovovo me eye va glo amiki church ajik poto ya me polgodo be yo va be ya dengbel keke ne son o se de vieux ko alo amiko we di ne benu joro be nya eye pacha alo tito miabe bubuto papa François ke gbonbe nu kia e le sigbe ale ko na gbito be vosa ne ban note nyawa ejejia omio na ko ale ke be nyonji eye so gbedegbeke ale ke be wonore fa fifia azonle ye leva le hosiame eye o jira de ki arogo ale be wa jerero ni ngba no joekeo alo ni wa didi ebe jojo poto le miamia gbo Africa ko han angenyo eba na mia anu ko we borinchi apata emi hole wasi egbeare enu ko le jole church ame wonde e jona le mia gbo Africa san gbegbe kafla nsugogo alo ame kenya me kokko ame yayira mo ba me siamina ela don nsugbo alo la don havi gbo le miabe hosiomeo egbebe nke kiami nyabe church opata o chaka enu maye mayo ko jo ali ya me opata le fununya ma o ba home agbajo ba sen so afiko na be satana ba home wa yin le gbon ki abe mi agbojo mi me hosiomeo wa ne mi ahun koro nti alebe ne mi adon ne be ame ko cha o chachabu agbeto yin tiri pepepe o chembe ya odobu alo ya o anu kuade be doa mi bi obe wanya wa monje nti wa jisi wa ko na tro va apeto be ahwe me munyi o patayo nene ko inem
alembuburu wawe be dowe le gble inkone adekebe e ha soswa le hosiame digame polkoto na megbea church wuli oba pokola domi wa togba nyerawo obe to prophète yo to évangile to apôtre to nu hame no se wa ba tinyomi ya leo le miabe waza podia ola bio sebe hosian togba hen baba ma woni kunzina mi le change ni miapata alekebe nkono tobe wona yo wa ngbagbojo miabe azonlele miapecto Yesu Kristo abe yomelo akpe kwasene jejina mesiame Delta Santé à Hoebe Radio. Bido akpe na mia benu ngotoga jira wison ke gbade egbebe susua wakemgwe mia ada photo mia imojino tabo mia traba radio mile igea donc ane ople hunto cha duani o wana wabe doken bola be ho plaque nea o wabe do dasi première mission anyibe wanane gabado et tuabe gadakame. Tout d'abord, moi, tout le monde va venir voir les cabines. Titan, on est au fond, les sauts, la table de beaucoup, on les va. Le bouton, le sol, au moins, on a libéré mon tétéré. À photo, la tendidi. Les nous fions, mais on a des pédagogie par objectif. Et bien, et nous fions que au soldat, on est tchobé les colas, plat de viol, on le y approche par compétence. Approche par compétence, ça est les jobérés. On l'a créé situation, on l'a son nommé d'adé, devient babouta, mais son ti. Fille Emile, et moi de cap pour le Togo, à mon fille milliard l'aviation, on te léo et mon ballon son avion, on sort mêléo. Nkenji ma bia do konye si ayime no be asan ken ke yenye be duko alo nye be nuto le doare nke be hleva ne duanto et puis ma donc be nya Togo ke me mile do asi ho ma do me si be UNESCO si be duko popo be ho mo menenia Togo lon do nya do ji bo egbe yo mi le do je si be politique les insougbol nya ba san me. On a des jurisprudence. Régime a créé ça. Il y a donc combien de Jésus-Christ Olympio le même nom. Il y a Kodapea qui est Gamesou en 2003. Il y a du plan qui a changé constitution en 2002. Au voté serré les assemblées Gambia à l'époque parce que assemblée monocolore. Kakeme il y a des mentors le sadidium le mova molé d'apport au boli bali me koto il y a des marques là il y a Kodapea va changer ça. Autant le voter disposition les codes électoraux là mais ken bola il y a Kodapea. On a joué mais 6 mois. 6 mois Jésus-Christ Olympio me remplit condition. Il a donc les 2003 présidentiel co 2003. Amegan Bobakitani feu Bobakitani à son âme. Eye doli ameka Jésus Olympio ya kodape wa. Novito dino toveveo mi babado adido tiga gome. Ameyi no na menti ya meyi na meyi. Agbeto e no na agbeto ti ya agbeto ni na agbeto e. Nene ake ameyi no na medume ni dume ye duni na duwe. Tojino to ame eno na menchi ye ame nyina me agbeto eno na agbeto nchi ye agbeto nyina agbeto ya be to Justin Anani e va do miadome Justin besoin yo Jeff ahometo famille de brin Tojino to chan amoso bo Roma ke nyibe mi le blon benya mi sabo to ibobo ale Roma nene do mi bobo ni beaucoup be ni ta fla chitan le Tojino to be keke de kai vero ya nyingba no mia domele on a me de kebo depuis que mingeje et puis ya me premier temps be programme wa chaka vidéo domi belo be considérer do mi via le janvier wa manon tete e mabano bane de keno bele kwa no me ko Tojino to ke yang bado ta platine no même bi o considérer be jijo na me se me kekelo akpe Didier de la mer adito tigan be nkuvia fia be pono considérer considérer ya mentoa magma be consider de toi mais so dona consider ya me afokube nyakpo ya ben kovi clean ni so ke mila adogo le fia nene afokure jole hotel Oasis be comme afun afike amova hona yalea mito mi ve po noa ke mito mi ve po le ke no jodwa mi nyale ke mimnya lekeye ehwa wodo kakakaye bedo afika mo hona yale ekpeko odo mwatome be waso hemona ehwo be no amedodoa ekpea ameve ala me tonpata efli le funu aye mikpo donc eye pe wa consider ya me le miabe banque ke mi yona be UTB be nko le Delta Santé ba hadame le fia ehun Legba
ou accident le funu ke e mi nyale ke no ajoro va e unke mi va po no e wa egban le nko ya kekem apupu nko to agban e wa be nko no ngoro no gble le funu ma gbon be on po de nto chan le funu yen nyane ke mgbe ma do kwa mi fi o te de ma yen mu nya wa mia gbon po be enu ko mi le po nkeke ya me o wa be accident e hun ba foku alo mo zonzon ba foku wa ele wu gan wu nu gbanya gba to na to jino to be de nya to ya me ade kuku na me sa me de be nya oble wule moji nya mama o do na lo be blewu enyi gan ni atan nya oble wu no oble wa fi ko le ya o la ipo yi ne zan gba do chan o la ve do po enyo be o la no duji lo de kakakae o ma ve do afi ko le ya chan gbere ayo chi mo do me le won me kia mi lagba nígbà doje sinde le mo zonzon be nya me be mi nya fifi be fida memleda consider enyi nkekede okeye mi dedo go fifi so na nya be amekuku be nyanti do voi enu ke mi le doje si le nya be do amele fi enyi be na mo ovale yi amedipe yo otroso amedipe alo choho meye o le keye veve toi et moto okuna moto na miabe moji le fia edo vonvon edo na vonvon be ne mi toje moji ntocha onto la no von le dokyo me don kentia ewo kebe ye le wo kede kaka to hu no ba kple ya te do e ba ho me a amebu eya ke troso cho ho me ta flache eve do nu ahame vide ta flache mu do nu ahamo voa ele chijibe ya ve do lo me kaba ya edo ave pozo kaba ya edo agwe kaba ele tuji ola gba kokwa me eye la va do o afoku ogno na be nka elankele danu ekele duji aye ba fone ewo kele moji le von be ya odododo ati da home a omu le pudu ye se gomme be oblewa amekele duji ya ebe enu manya owa eye la va lo ya fun anyi gba nya gba de kuku na nya no vi ko le toji le se mi anko ya bere enya ya mi no meku do mi aba mo ne mi ahoro mi anovio mi afofo o somo je mo bere yo le icho home are anfun over yo akla over yo e afanya over yo fike over yo no trua no wo blewu no wo blewu mi le de kuku be afoku ale wu gan lo nke po njibe maglonde kan ya ye won Dieu de la mer mi do akpe to vona adito ti gamen kuvi ke nyi o po zande ya on se be mi aso wo enya jojo ni mi planu so mi minister ke pona titi no be nya ogboa kudo mo zonzon be nya ogboa ministre avion do akontare consider ya me o le globe e peke mi dongbe e be akpe veti we nyia so o le tra ma dengu wa va do o le tre we vegu me a agbeto ke ku le hun foku be nya me a ele o aloton kudo a maden alors 306 morts et on va ta flache si venya kakado to amira glonto chambe et que yo déclarer yo vers au constat et be vers do agboa et on et do jona la filo que quand flane pour vile ton va au constat lo noa o monanje nchi ntochan le miabe lombe ane hobe moaja lo route internationale a dia consider vedo mi dongbe ba ya ne mi la gbe ton ne ke ba gbe chi me le moya dia et là il y a matonvo et badangbareka alo sojareka le 15 olantocha etine libe afokume consider de ameda et enu kengba dogo consider amele lomebe moaji subo ke nzomo consider ame subo mi pobe mi anovi bude kuto o do ami o eduji gbole wato e so ke va ya mi afofo de kale agodrafo ebe solo me bona e de so ane hole bude hu kafla amea kuna bure gare mo kuna bure so na ho na passenger cha gare mo wa so nto cha wa ba gbamle e hu amo e ku hunde le togo come ye e hu gare gbona ye mi afofo ale oblewa e ku hu ado ejido de ebe le kwese be amea o la tro jovo la lo le éviter hu ga ya e to ho no ba menu veve mi afofo ala gbendika ya e ga ke mi le pompo ya e hu ya yo vo gbona be ele irrécupérable o ma gba tin son de pele e hu antio ka flambe kele ku hwa on pe kaka mi le fifio gendarmerie abodra fo ver constat ku dono allo gendarmerie e wa be gbojo me la nyi wa lo o constat ku dono e hwa le gendarmerie da wa Justin nene nya o le yen ame ku hwa ya jobu o beni no dia wa mu da se cha gbere o
Yusem Sokwe. Mango nous collègue et il y a un grand cas béni mango be didi a ni va fi ami gona nyawo même ko bi so na de ke moi et là on peut on to be kukure ka molecule ke ngba mo ko so le mondi de molecule ko to de bi nango be mi na yo to hono mi na ngo parce que de la mec des années fiya o kele kere a me bude ke va le ye jaba do afoku constat que obi le wa bon et nous que comme il y a un problème c'est jusqu'à présent wa et les ni rapport que be nyole bon be ministère de la sécurité le be et au bas mon obleu be so ga be ba do ga mais avec nombre avec coup mais et nous que comme il y a le sewa et c'est les et mon zombie be nyaunti et prévention routière tiens be dodo ton les de ke be nyaunti de 4 moments donc quoi les secondes be so jala no te de mondi et elle avait no be so biki kuto o marasi et on ke bale ya o contrôle et o do visite be o ma so gbo amekele ku do permis o ke o ba so java tote ye ho ba gare ya ke yegbo a ke ngro gare so gavene so ja o ma ke la lo mene jango ho be numéro be e aba ibo e na gavo e to solia me walo e we be ketabo e va don church no mba ya dem no mba donc hu ke ndova alo so ka so ke la do hu so mo ya ba de ko so trojo et de suite ka ba le fifia constat que le wo ebe mité no ho me sia même ni ne m ka so jo et dramatique quoi mais quand va trop d'eau soit d'arrêt côté nos chauffeurs à les vitres à dire les paupières les fous qu'un nous cassons déjà et tu dois augmenter dit que on matin doit on voit nous cassons déjà ça de la hoka et puis un rapport que ministère de la sécurité là on a mis on peut dire qu'on a mis c'est bien me comprendre l'eau parce que là interpellé ministre de la sécurité général Yaki ben rapport qu'on va englober bien il y a 14 000 naïbe ni surtout malheureusement ne note pas occasion va ni nanio donc à une conférence de presse on m'a bio be de ki vete second be du me viole non sort assurance be ko dabe remonte gens ne moi l'assurer king bo we obe ya faku jo ye la assurance là intervention là va le pero amoko dia pourquoi mais là non en règle voilà moi là non en règle avec les que là do permis visite technique be nyoki ko la sokwe na me amaton le ho me amaton la mo me bon ni be do même entrer do ho me même ni do ho me et ho accident assurance be nyam de le funu elle a décliné be responsabilité tout à fait parce que elle est close mais king bo assurance elle est remonte mais lui est approuvé on là les cas OK mon king bo ça va soit le son lui est approuvé ye hale ye dasi de jibe e kelo so be hu ya de ke ton ko ya de ke numéro ya de ke solo assurance ça ni ya de ke joa ni ya de ke e melano king bo assurance là on no e gbe a o la 2000 ko me bon le si be sardine nene bi fi so de la note ko to ke la be drama o do surcharger mais nous on nous pas le juro me fiori o ko to no ike akra ko to mo ba po no to amelele a driver to cha magba lo be a do surcharger ori fi fi driver le gbe be bi a ke o lo ko to ko ka lo yo si ya de ko lo ma me be syndicat wa fi ka o le o le ko ya fi fi anu kele be no be amekele mo di el royal ko be ko to ko ka ne ça do ne to sa mi be po ka sa mi be po ne kele ci gomene de kele déclarer un ko va ye jo be gawan tammi am ko to le ministère o le encore connivence le be o to le po wa to le be mi to ya o ka de budo wa ko le na mi je sa mo le ministère ko o do avantage no me de viole mi on ke so wa gbo le lo me ko to ameko yo no be e gbo ja to ngba do asi o mi do asi hu ya de ke gbana alo no lovo ameko so la gavana na ko libérer na mo wa mi nya de ke be nu bo ga se ka ma mi le ko so no de ke be no le mi be jo mi le go sécurité be nya mi ko nya le se on ya ma gbo no be e so mi to mi gbo drabo to no prise de conscience no be syndicat le no s'organiser ko syndicat do ko ministre obere dodo wọn kọ ọ̀rọ̀ mọdì yóò bá tún fẹ́ wọn amúlẹ̀ tọ́ ọ̀rọ̀ tọ́ ọmọ kòtò yóò lè kọ́ adé o mais c'est parce que mi a te dọ́ mi a dọ́ même tọ́ la même vélo ni drava gbọ́sọ́ pé adọ́ ma tọ́rọ̀ ń gbọ́dọ̀ mi fa adọ́ ma mi nílé ń gbọ́dọ̀ mi fa adọ́ ma wúrò ń gbọ́dọ̀ mi fa adọ́ àgbọ̀n ne ke múlẹ̀ possible wa ni ne jo wa o tọ́ papa kò lè mi àmọ́ kòtò wọn lè yàrá gbọ́n tọ́ bẹ́ẹ̀ dọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀la mi kòtò bi náà wọn mi àná solidaire bẹ́ẹ̀ ne mú lè à ne mi à dèkì mi àrùn sàbí ne tó lè wọn mẹ́ bah sauf que agbeto alo togo to keminya elle est un peu difficile né à monter rester avec nous et non do rume ho même to le ngodo be tarif no mane ne benyo lo la do lo mado ni me ka tabi jolde ke no mo kwa mi ati éviter accident popo ba ne mu le menene o wa on se ve gasa ga no gbasi da be nya le fi voir prise de conscience de pepe mu le nti o je sais a pe e to vone wa mi agboro be America be ta bien na gbona be ta jen kope e no po povile to ko no na moji gare mo wa kan flambe do wona wa be do amedo le wa me am dogoro edenu zevedea ke hwa do amera mejia ke soja no te wo kwa meke yo e number ke we jejia e de ame odo funu e to na driver be ni jo e humbo e trobona ye mo le me ke ngbe be so passenger won so na amo ka ngo sebe amesia me be do da si e be la nyi sebe ko gboro ne ne a
be mi no na fia abe edukploto le ke foro vo e wo la pa o jade ko o le wo ni dua ne mu nyipo vile to ame ma tola no huma ame ma driver me kafla ne ma pa hokoto kure ka ma be driver ame ve ko tie ya di o dare na ji humbu na meo ame ro wona mi pona mi na don sembe ame poti ochan wa wona ni no va bude to be nyagbare mi wo enu me jojoro ya si be o le wa me ro be éclaireur wa we no na conversion na gana na po vile to jenko kengbe ni hova oya etujipo no na pa o kafla ze belefia mi pone no po enke leko ne ma leke wan to le serpent belefia mi pone wa ba mo no na ko so na mo o so na mo ve tu na fe adana de be abe ho ma ton banalo donc ne ho ba do funu voiture prioritaire we wa ne le ne ya on se be mi ame ko les amwa cha mi ajagba mi aja nya ne npo wa no na te bo ne ba yikengbe ma tro ya so ne nya ne ngbe po ya pa mo na te kan fla gba le ke cha le vivi mi apata mi aja ro jide do la mo ja blare o nya ke ko nya gbla Justin Gblonya de fi be ne wa Gblonya alo ya bio minister be le ke ko to ma ya nke nya ke Gblonya nyore ba ya jodi ko na egon ebere no obio nya wa ministre ke le po de no be ya ministre la to no be yen to na ebe soja be ne yimoji be hogala mesi o e doke ye do ne be ba we wa eye ministre la gble no isane ejovo vele moji vele onubua ngbale be nyanya mo don kentia apetole soja kele moji won apetole si apeto edele vale tana apeto won ebugo vale tana apeto won apetole hame ya ye ministre ignobe de mi ve ole kele moji edoke dasina nya no bi enya wa enkela gbe be ye maten gbona soja gberebe ne imoji anive no hogale Trevor si bano ngro ehun be numero do be wo maji bo pa bano da so bano yi ale kweta o enke Jeff Gblonya ma tro so ba wo no e penyi bere e wo cha enye cha de nyon to de nya be jitinya ne pompo na mi soja kele mojia ne do jesi doke ogbebe ya nkenti o so ero da mojiro conscience professionnelle voilà nkenti o don ebe do nkenti o dawu na ero ko dawu na ye yo so do apa ale keji ade be oya de afiko le wan de yimoji enu ko la ve o le moji aye onye kekem apetonto ke le bureau ke pache ne zereka no so nya wan ye gbe la be nto no be hogala mesi ne o le ke ko to o le pe e la de to le me donc monseigneur Barry Gblonya fait ta part amesa me ne wo e to sinu ne soja ko yin agbeto oni dumevi eye jitinya la si o e dumevi nwe be gbongbon la si o ojesi doki ogbo ya no so do ya olawe egon be ne driver ba to tene so ga dalo mi no to chan to ne be ne gbonjire ne le be ne be ga ken gbo we amene ne le hu me na o de ameko over ho pe ami wa de o to koro fun ma po if ça sortir over ne amesame tele wenene ya gamekeye ojema mi no juame mi no fi fe me a policier do no juame o driver on to do nkan no hame a ne policier won jemoji ya driver keke no na rame o jona don kentia o Gblonya ne wa to be ame e va moji egbero ame e le kele moji egbero wa o la po be driver de pepe no na so yi kaka e no na seji kaka ne ame won jo le moji ne un buva ke ame buva gbogba wa na wa be enu ko la wa o le pa ye gan be ame du o le wa me a o le nkuru abe don ti kaflan go hodo do me a o nya ne ke o da tu no wetri kukua o le pe ye gan me be o se to abe nko ken gbeva if you want to lava no ji à côté ko to aso no vi o ba gbe so no do me a ele si bebe apo titi nyangba le wo to nene ele si bebe dume vi yin be gbongbon ke la no ji mi no patriotisme ngba le o donc a do ko to ame do ko to jiji leke ma o la po sugbo ma du sugbo leke ma o ma play ehun gan play rav4 a play a leke ma o ne mso ahwedo lo me a ma soro nwepe ma soro bagida ne ma no haya va e doko le wa nene ko le dua me sa me nya nene ko la dua fonction publique to onyi nene catégorie comme le a o nya no me ke nya fonction publique si o pe nya be catégorie a e ka a me ve la botano nene ko la te du wetri kukwa e voga ka enu kele no wa si ami le pe wa pe to le pe okeke pa e po Gblonya be tamnyo wa ko le hole moji wan o mane afike be la ya boare de po nya yo amese be e wo driver keje moji apoti chinya ne pompo no bere amede be vi eni amola homele no te po e ke e wo egbe are le po waji awo nchama na gbele tonyo gbo ne
nyabe novio takele modiade yo somo le ya amede ba mebeni afile be leke la o echa la tro ye ba home la ve po ba mo gboma ne enu ale ponupone mi adometo le pepe ya enwa nhosebe mi la didi nu opoto olepa nke nya npo magnus so ntia eyewa mi la yi kpalime la ho mi abe ha do to togbe la tekwe ele ka kpalime wo si bebe le yo mi abe no bale funda amle mi vo tro yo le buji mi apo be mi la tin ho le fiama togbe la tekwe mi dogbe mi fo ere so be do mi nyabe mi jola ne ho so kaka so to jino to wa tinya afie mi le wa o mi le pali o do mi ma do pali o do so trop pani mi do do mo le pro mo le do ça le que problème de problème am ça mi fonere ni fon be déjà et ne pour son mon ne ari pour bien ko na ne ma be kwa bi o apa me fele mi ko pour bien am ça me il ko me il ho me ya se reposer in bonne caméra sur pour ver que pour appeler notre amigo egbe alate njira mi video mi jila nya ndeke ya ke mi fuade awuya ya ke me mi abe ball po viole o mi agbe mi ami jo mi sia tobo mi sia mama nya nyera ya agbe ndeke ya ke mi fuan si le ke mi ngare nya jo ba agbe ke mi fuan ndeke ya le ball po ha di moji ndeke be ina lo o to na de be réveil musculaire on s'en fond et quand on les l'amène à côté ami o en temps ndeke ya et mi baba mi ba ji si zo raison donc ça ya no ball toi et quoi me faire o quoi me temps comme ba c'est gardien pédale et o bobo dire pour me jamais jo yiri hobida et grévisé de son po trop pas ya pour venir ya nama nke bela na ma enu ke toji no tole no topo kakando jike mi le jira so na toji no to mi nya ba me gbogbo re o ande kan ya o so je mo gbona pali ameda bia me ko mi tin va o mi la hoyade tam no mi la te no ka do me ku do mi we tro paji are kakando jike mi jira so na dukwa ni mi abe ko fa o mi abe kloji no no ko to wa tro yeji ne mi abe suso wa no yo me na mi o awo mi agbon ko ve ni ata pe je nko e kan mi ve to ami nyebe to alo o tuwelewe o milewe o amugo le pakwe do le ke bolu suba fo bolu ko ata binya me milodo ni de ba pe ni atuna ni le takari gi me nyabo na ni le de bi ta sina ni nya mi mo be po mi ja wa we ya te na mi don jinwe ne ka fa o fo do be fo na baja ne mi ba to ko ko me bo le bi o te ki mi tonya mi a o to yo to mi ami o to an ki ko ne awo we takari gi me ni ji tu bana mi be aso jiru ba ba hoi ane hodwa ne to ju da laka ne amoko ke no na bo ku su nya bo anye be ni ba pali me ni ba preview ji ni ya ba ni so ji bo cha bo nya bo be mo ko mo me ni fu ka tan ji bo ka la fu ka tan la be bo la pa ko ane me be ju ye won bo bo su bi su ko le ta sina mi fon de ke ya mi do akpe mi hosebe mi abe jijio mi abe suso wa ya pode abe ba ve me amo ngolo ma kutukuru ra mi be gbolu suja duji age ameve wa mi hosebe ne ni aji mila no tero wa mi dura ai mo ji jere no gbolu su ji ne su bo ma de ma ko de tare go bi ba mere ji ya hu me wa bi ba mere ji age ami to pata bu ka tare mere ya mi ya ba mi ya ba kereka imagine no mi ola mi ji alo mi la bon puis ami de ni ya kwa petit kwa ya kwa ji na sufe o se me nyebe no ka kala bo tu jo ya le mi lo mi lo asidi o mi egbo chame ki ni ba ko to ya ne ji ne mo ko bo so asini me ma so na kwa tu na nu de ko mi na mi vire ewa ba so ki mi so mo mi ba do asidi en ko pe vire ko pe vire ni su tu yo mi to ko lo ka se un kwa se on ti na en dia se ma se massimo en dopo nya fofo le fie even ko to na nutu che sasha ababe agbowe en dia se nka o yo ma be dia mo be na bi ma be abuto alo de ke ko to ma dia se nka o ma be abu ko me o be akuachi e ke be le soleil s'est levé oui c'est la fille alo me alo aiwa donc ele ni ne mo ma se ngome ele de ke ko ni o to we du ni
Dia yo na toji yo no mo ilo la o me yo ya na to ko to mo le ke le wa no ya na to fo kamera sen no to o e na we de ya fo wa yo mo fi ya to ke china fo ko me yo fo na musi be apese yo fo na musi be bo wo ke nya le shi be ya do asa yo to jo ni ko ko ya gbo mi to wo abo ya gbe wo mo po wo na kwa o ne o we tamba da pa ya ko jera jo no o we tu yo na wa ndo ko o na no mo bo no ko na ti we le jona jino ne no ke mo na ko na ko no o ko era da yo so la so so ku yi ko no da ba be ya yo nai o ke to ko ko no Zondo Kaka ya le je se ko ya se mo na ke ngo e ba na we ado ma e bo we de o ba yo la duwe abe na mbiri kadi no o fu yin ke ko so na me juro le ko o la o de ya ya ti ti ma ti de si lo aro la ni de si ti se no kaki no ku awon to no ku awon te ba si ko si mo no te du wa ko be ado ha ti anya donc tene no le o so na pa bi o re da no mo aro so na ti ande bruce o ina te ko si ko si donc bien c'est enfin c'est pas gagner du alors te comme que o atia bo le bo ni yo ina te ko pa no ka atia bo le bo ku do to ko si ko yo to bo to akana no so ba no ka si be kene jani jure ki funda ne wacha o kana mji jire fi no ko telephone ni to jana ko kana be réseau balancer le telephone ya dindo donc ma ko be ne be le o e jiji o we yo ko na me jiro to me jiro jana jina yo donc ke bi va ya fi ya ni ba joa ni problème o ka mila ni de mi to aba ko la po so na mi le to donc ne la po antena mi ila so mi la po ya po ya ko ru la mi sera Togwe la tekwe o kase uno so kudo azan ke o duna le nto ame agbagbazan enyina etezan voa wabe a safo alo wabe a make we jona eduantia ye o dona e pon bagbazan ya o won le tuajira o kase uno kudo njia o kase na ngata ne mo na bro bikem le am ko mi ko ka d'invitation bagbazan ko ya le 2019 ya même ni ko ka d'invitation yen yo se jamu ko le plateau di ko mo ne ma ho ka d'invitation ça parce que merem no na atme mo si mo na no da ba wa ko se kana ma ka d'invitation dar so ka sin na mo be asane ni ya be o yo na te ni to be ya ko tuna me no ya te ni to be we asi ay ma ta yo ni yo mi ya ne yo ya de mo ko sa me di ba zo ni ni yo ni yo ta yo me di ka yo mi ba ko ba na te ni va di da se ne do aba ne mi la yo ha e pe ba ni be yani ma janya e de ba vi na o na ko si glen ko ba to ma wa de na to me no le mo se wa mi de ji na ba ma ba le plateau me ka le plateau ni ko Togbe Didier de la Melle et Justin Anile Yves Mpavado Claver Champavado Togbe aklaku hogbe o be haere le ma Didier de la Mer ne apo be wala se haere ma ele 320 ele jo ezare ya ele arrangement Togbe aklaku ya le fouiller dossier o me dossier so nya be peteru ai so nya ba petera si o po be ngba va po i mo jivire donc a dossier open Togbe mo se be no gbova o la kase una to jino to nu ke nchanyi be nya monje funu abe nya onchi vire dukole yo afike to le yo no te robio nya won se si ba gube duane ne a funu e nya mto sukulu jile wan ko na be jardin d'enfants funu e nwele ga me a mama nyi sukulu le funa sukulu yo na ba lo fi ade ya to funu e nya o jardin d'enfants le mama nyi kenyi sage femme no agugar be hôpital la funu e mno wa ga me a onyi supre oh Jésus de la Mer Didier Nyama bo game agugara sous préfecture oni game donc ano po préfecture abe noa agoa alors de toi dia la propose viglejer le funu be ngbe do me afunu me ba kwa mele wa
bien. Non. Wa on se gbevire a alo npo bio gbe a de pe o. Leke mi ale lo comme le kujina ma nko bio gbe to. Vene ma kebe ne ma yino me subola wa nyam so nchi. Ewa. Kaka let me po bola mi duji otro mi vo ne mi tro gbanare. Ne mi va do agua no do agua kware. Anote na adogbe na America be efije ofo no wiode lo we gbona po anya bo va hwe. Dogbe ya mate. Efije ofo no wiode. Ngwana ma gbe efije ofo no wiode. Zane. Akpe o se keke mi do akpe mi ho se be to no la no kudo mi le jiru do abagbo bana kento a. Ami. Bye bye. Yato mi se togbe la tekwe ase un kaka pali meru dai pa bo lo subenya o se be jiru do ala sumi ase otro ya lo e ka mi se amele kun le ho amea ye pe yin mi abe ko fa odo mi abe jiji apata bo lo su ba gboro afun kebele tren afi kebe ba do fifia la nyo be ba tro yin ko pe ba gba yin ko nywere so wu fi kebele won pa mo ho se be mi atogbe o mi mama o si gbele ke togbe la teke gura nene ya o la no gba kudo mi to ho no atakiti katanto la se mi abe ko fa la nyi lo de godo togbe aklako o me gbo ko be togbe la teke do nko no lo le togbe aklako le wa ni fi mi ba do fi ya me gbo be to ho no la se mi abe ko fa parce que et durant le club Botodi nous jouons les deuxième division que la première division quoi à la saison là pas pourquoi pas trop jouer dans ces cas mi la exception mi la maintien et il va continuer parce que c'est content que mes Bolossou il deuxième division le mieux terminé donc avec Bolossou était déjà pas 80 première division que la première division la tié elle a continué donc avec Bobé dit doudou là sous on va bien à trop jours fait que nous ko mi les blancs c'est bien mon coach on les au bol le pouvoir bédé ba ou trop mais la tié après mi do akwe na togbe la tekwe sibele ke mi Bolossou comme je jami be mi la ho me popelo wa o va do mi ado mi a ho sirika le mi ate ayi mi abe wonaji nsure ka nyon de ka dadavi oison Oison. Yo. Ahometo. Ele. Nisobedo. Doniso. Toji no to jila jisi mi abenko. Oyo na nyabe mpati Amondine. Ni nukla ville centre Lumen service. Centre de formation professionnelle y Béni. Après fofo ville ko na mi oyo. Oyo na nyabe Fiaou Gaëtan. Tam Ministronville centre Lumen service. Et tout ba centre Lumen service a fike bele Amandine mabe centre Lumen service a ele aneho amarote amarote BTP ko zeibo ngbo la sodo zeibo allo miagbon microfinance meka ola po centre Lumen na Kengbo la po wa mi le hadamena microfinance azrika o fo vi do ke o nu ke o mi plana le funu mi plana nu sugbon le funu akonta mi fera mi so akontanti secrétariat transit douane mi nu ke ona le funu e ankota mo ke kele na ibe ola fi mi so ordinateur ti le ko dana ordinateur ya maintenance nu ke ro gbale. Ok, mais donc mi di sa va mi agbola joti gango megbe o sibe ona to hedele wane mi ayi ona jan wanti mi jila je simi abe sukula ku doko mi ona ke le mi ajin keke omo nkeke yo mi ami le da o semaine culturelle le mi abe pa mi première édition ya imbe mi aba sodo nkmena ani hodwa e amuni to videne wava pom ko e mi le da o le nyabe pa mi e gabe mi le toji o do kewele o mi la to no di mercredi le 6 mars Koudagbe keke ama dengo ale wole tri ame e la vo me kosiragbe keke ame wa Koudagbe a so witro gaton so na witro gandre il a au jeu le gbele vovo yo dagbe so witro gaton so na zangania no soirée traditionnelle enye mi adebe konu be popo be no mi la to drum to to firagbe a so de ken gadre so na kasile kia bol popo be
On a la verme. Les Edome. Sous le pont. Les Bol- Niato. bol- bol kay mi le japo. Afobol. 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 Nyɔnu we japo ya. Nous sous. Nke nyɔnu wala no gam. Non, nous la soutenir nous sous. Mais la poissi que non. Milano pasipe no. Ano dihano. Ok. Même les lagbe ni keke ganto anto. Ameko o formation vai. O les fins de formation, o la ho ba attestation. Wa be en pakpala be wa hoda sediuma. Sedi bane. O la ho. Ndeke gasi le keye wono la toji. Sana ndeke ngao. Yo we ya. Yo pa ai gbegbe enu popola no pa mi. Bon keke. Là-bas, et les dawa promotion spéciale promotion si année ouais so pon keke ya va to bin popo so gâteau oui 3 gâteaux kakana zangani so zangani ka soya mianto mi le bio ya podijwe mi bio population faut gbe la médenti quoi badi ça va pas badi ça va entrer à les gratuit même les da hoga la médenti wa mais aller grado même les ragbi akpe wa même les ragbi e wa entrer à les gratuit et kosi ragbi so garika sona gaton mais mi la au pique-nique les côtes du soleil et funa mi la sona collège protestant mais godomi funa achare entrer à gratuit alors il est gratuit. Ah, n'engwe va kwa madu. On va quoi? Et toi, on va sur bon, nous collons bloya. Va entrer à les gratuites de Funa 1000 € à carte d'invitation. Chez nous, mais quoi? Yana pepe homa ameko we. Et quand bami on me mi ke bio aide medio. Mi bio pepe de un soit medo bo. Bo. Ame won ami le invité wa kekembe. On va prendre ATP. On va prendre ATP. Et on batten ho carte d'invitation à chon ming batten zondo waji. Ba na invitation à chon wa. Il est tout monde popo ya di le yo. Oya wato ya d'office. Be akeke ne va ne nyakpo diju aroju. Nakpe fofovi dada wa lo no viwa egblonyo engolobe afile ojibe asokpe a. Oh, egblonyo keke. Donc nya gari kungbale maga sokpe. Nyo pata ko mi gbon. Soko jibe atro do nya omo, atro do so nya omo ya. Ko nya me pepe to mi de kuna bono po mo kekele na mi no va po mi ke mi lawa. Nso. Consider que consider que mi be no picnic ye avec pepe o la danu va ya lo mi ya danu a ho le ke o la danu vo mi la danu mi la ho we avec pepe o le danu vo ne ame bude ese ni ave nko be o be picnic le funu e be bon ja ya jo danu va ya va no mi atomi ne ya du e no le funu kudo mi are ba ni be va boro mi anti are wezon kaka e la teno mi ame fa e wa begbere pe mi nti akpe fifia number de le ke tamnu amere le to mi jibe ya sende gomea ya biona de ya sende gomea number de 91 oui 77 38 88 91 77 38 88 amere jibe ya senu gome so kuro mi anovio be me jakade de alo wabe tutudo be nu wa hoda se dioma do ko le wasi ne mi abegbele be nya alo semaine culturelle le lumen service a on se be number 91 77 38 88 ne mi be yo le kebe number kwa on se be mi la aji waji la asenu gome nyede mi apoti adele alongo do me nyade le ojibe aso na du kwanto le ko la no mi anchido wa do vivino anchina mi nya ke mi la gbagban e pe ni mi le yo amesiame mi le yo du coin surtout jeune be on se mobiliser ni wava no kudomi comme première édition e benya wava kponu ke mi achami ona le mi a jeune on de mi la filo mi nya nke jonalo o be surtout jeune wa mi le mo wa me ga ho population akata mi le invité on est toni wava kponu ke fofo vi obe a so de pe a nya ngbedo me nya de la si o ne du kwa nya gane mbale yo mais nous que les accueillis même soirée traditionnelle
ni tibe amono va pe amono va no va pon ke mi la parce que mi la composo même te konunti no no me ke nko do kun to a o la ple et mi la va casser vovovo à tout drum il y a vidéo le fond mi la glo donc mi be am gero aba mi a trop donc quoi zandier les toji so game la wonu game le toji mercredi le 6 mars et la pa kudagbe kele yin ke kama den wale le triamea sona ke kama wogon et mi a glo no va lumen service pa mi la zamelo mi bio semaine culturelle be jije nyuna mi oja yo akpe na mi lo akpe nkosebe mise miano vio benya mke onye semaine culturelle benya kosira kolava mila a trova a yiwame a pole ke semaine culturelle benya oli idole miadia mila no Togo be jajarado benya minya be uletrisia uletria mia be eduploto denkekere dovo kele nyi edume jajarado benya eso même là ke vaya egbani même là tutugban le uletria me mi egba disato Togo duame mi gba to afideo nyakakado to anu do afideo ya po ola be ya honya de ya po lajo onu agbodra fo be do ami to gbo be mi chingbe va to ale wenu gbo mi va do funu avo ame han po kaka ke gbo mi va do mi no agbodra fo mi hogbele mi ano ajoko mensansi ke le nkona nyonu be popo gande le agbodra fo be nu to amea e pompo na mi sokuru to ko onji o mi anda pe na mo be do yinwende enyi so mercredi a préfet no mia gbo ebe gbone ju abe yirava ava pere mia ti ne mia klo memera gbanto ko ensore le Togo apata be mia no kla nyima effectivement kala pour garder ku fa préfet le mia gbo tutu ma mom to va ke mi to adi vo popo ju ava to lo mia do emi pele to entraîner ville à so taxi kaka so ijuan odo va ijugbonu ejuato micro doa me kiki me dira doa do e préfet ba compona me e do da si benyi declaration na mi e chaque premier samedi du mois me la gmanto mia no to mia no dira mia be duo me do mia no dira putaro asio me do moto afide pe mia no dira do le doa me koa mia to me da no la me semi boa mi to e mi wodoa e mi akwata mi no ju mi gbo jijo e mi de kuna mo bene pere mi anti ne nu koye du kora so da se na mi so do mi e vigua mi anyo no pratiquement yo no vini kele ane hoa ke ni madame Latre Adelaide Losona e hava pere mi anti combini so le 8 mars ele nyon no be journée internationale mi be mi so baptême ne bo e va pere nti e nyon no gba to le gbo susu mi e mi wodoa e mi anyo no to eni duwa yawe legbe ya be mi adira juado mi adira jua medolo ai fiobe le kebe do am kan politique be nyare pore o mu kan politique be nyare pepo parce que du prola ya e do be so da sine du mi vio pata ngo be le fille de kalo le du nyaglo ha ya de kebe tente ye pola we am sia me pelo wele solo me le couple me afide pepe am sia me pelo wele jirabe couple me le jirabe du mero lo la gbe préfet chan apodra fo be ba da kumia e wo vide préfet yom to na be yele we so bogan gbetiko yele pere fionti duonti yolo we be ya ba pere ntinyi mi do CV e va janvire enyi so abe to na be il va no mianti nyen kwata mi akple gbe ba no mianti si be préfet pouvoir central ne mva si be du nya glo ha ne ni e va pere mianti mi wo e fiobe to vona même la tutuba e mianto mi bacha na même la do wona to memera kura boa nyintom do nyonu ba association kele agbodra fo kiki boa ovana mi wona to mi commencer sofi ki mi ado agbonu si ale agbare du ame keke e mi jona mi wona kaka pa se ga woni ni fi ame ko mu le ba re yoyo re le mi asimi di la wona etu apata ni mi ateno no dumia ole kebe do yoyo ke ma woni agbodra fo du apata enyi bere ko mianto la gram nyebe ndo amerika mo so fiti ko la ba jira rona mi enya enam le yu agbodra fo du abe no va pede ntinyi ni mi adra agbodra fo du aro parce que héritage de le miasi le du ame ton le miasi enya fu gbakudo toa gbakudo maison des esclaves le mi dra du ame do du ame koa na me dro va po du ame koa wala nya si won no vite bebe ku va du ame ko on va va di sale du ame
Didier de la mer va to abodra fo soko le jradua me doa o le udo anu nyakom hova e mi makudo to dino to wa le sadidio me la pobe commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 les lacs me abodra fo cha le ho commune do de e wa fi obe dun evio o fonsa to do ame jajra ro ne do abe nko yi mudisa to kona kona do me nyaro nyawo e be nyi be o jradua me do e do ame ko afiro ya e pogbolo le nchi enu kenche no le jra dume doa do pe o chondo la so doa do kwesibe wa be do me alo wa be nkonoto o la na be do vio ke o la to wa jra wa be do pe pa ogomelo fi do ha bobode le agbodra fo be duame no jo la agbodra fo tutane homodia nyim ja yo fi do ha bobo be nko amonto so nko bi so funda ne nko be pa gome a pa gome mnya po egbe kudo no le funu ke o la tin jra fundo la konde pe nto ma no funu wa wa be na movado do ame a do po to na be pa mo nu do na pa me vo kwa no gbe chuchu wa be hokomo le a pa gon be nyare am ka o kwa du me vi be do ne du ba ko be nyare la si o ni mi aso do ra do a noa de kafla mu egbe o la ba no bon be nya jira nya be du me do nya jira nya be pa gon me do a mu egbe amede ya ba no fiomi o minya noa ho mia mama o ho le copio patame e minya tobe le copio mea mia no mia mama o ina asi o ina agle va o de na nkeke de kado go le consider de pe me yo so jira na dumedo veve toa ne o le wodo ete konu be nyaji ke o de na nkeke ro yo na be nyi klegbe a nyɔnuwo to na le dua me eyo kplɔna edua ba gbɔnu kplɔna kpawo gɔme kekeke ŋutsuwo to na gbaku kpatsa emɔ ke zɔn va do kɔƒea mea o ta na mɔa kekeke dzrane do eya nyinu kpakpla wa ya le edu de kpekpe dume egbe be nkekea taflatse gbado taflatse ke miabe me kɔkɔ be nya de mi le gblɔ be mi kɔme a ena be bɔn enya de va di va bɔ ŋuti va yɔ ya be démocratie egɔn be mi se gɔme do akpasa gadzi be nvo enu ke nyɔna ma wɔ enu ke nyɔna ma gblɔ le ame de kpe ŋdo nya de la biɔ mo wa akpɔa mi le ble nya do koe nugɔme ma se ye nyi kpɔtea démocratie ŋgblɔ nene be nu ke nyɔna ame de kpa ba wɔ sigbele ke ye amewo dzi ha be funa mia mama o nyena mi dona funa mia tasi o nyena mi dona nyemi le funu fa ese mulio sa gbere be nyewa meto no be nyemi le funu ese le pe mulio ese le kaka egbe ozoblio no nyemi da fi ko la nyedo o nyedo afiko ndo la nyedo pa c'est là pour kaka donc démocratie to bo ho ebe si ese wu le ke mi anto na nye no pa me ade kuku bere enu kenyi nu nwea moi me la gble na mi o ne mi so ebe ejidudu aye do ebe memre da chuchu gbon le wetiri me ya e mi ano jira mi abe dume do mi o mi gbon be jirudu la va to na yin be ma poro ape pa gan me ma ko to wa ni mi le okwa me re polo mi an to le oku mi adoko jirudu aye gble vo nku do nu ji enyi jirudu aye to le do nku vie jina be ne ye mi atogbe o mi ano o mi ato wo ne wa o jira na wa be no pi odo edumevio misite nyachamia no weleke no akpa be amekele gblen na ya mje la gbon na yo me anyi be ba le to na ye ma o ntele okudoko apopa gon me podia an tamnyo wa edalado no ame elavada home no emula jile funu o la du o la ledo entiamia de kuku na ameke we do pe la file pe a e do pe won be ji poto wa e la to na do me vio bere egbe ade so memle la ke gba na me sa me ne wo ebe dodo alo ne fila gbebe we tronya ke gba ho mi la jo la akpa le consider be do na me are fila gbebe we troya de nyato nya jana be do pe abe gomedo nko jia ngbe do me afi jara pa me do a e la so e do pe ji potogbo pa mi le de kukube e won ya enu nwe de benyi nya pata mi ado emi awolo Didier de la mer mi do akpe ho sebe mi la do akpe na asafoche la godrafo so kuro le o chon le jagbagba
CVD agbodrafo mi pobolo do subo mi la do pe ganto ana mi afofo rekato fodo kafla e sona dele duwe nyame mi akpole agbodrafo abe nkumele ko weekend ale kamolo no do arme do fifia mi ko se be won wela na mi abe edu la inko du me jajara do be nya jusi anani ono fi odu ame alo to afilio no va ne hoso alo ya klaku lome aklaku ane hoare oponde ke ola eleji na ola tengla o mango be c'est vrai que de la même chose ya tamnya mbuto le omnyana no so nyebe togo be dua king bo humila ho indépendance ntoya kodo comparer kodo du potewa Togo ye amo o tuna hole alo so na hole yo tonakpa abo tonpa do ahwe wa do agboa c'est que Togo les corps les me gbogbo les du gbogbo afilo duro mi wa ebi pa mo même no fa o tu ko tuna horo gbaja jide ni no kamia gbogbo bi no be ni mi le gbon e ndo ko yin nko yi propriété du me ko be nya wa c'est que de la mec brosere ya Togo les connaît de ke mo ho va seulement elle va do carrément mi ngo va sur bébé o Togo là Togo to la fond matin et Togo to so ame o la po ame la so fond matin ko la so hala ya goji le pa goji le du bobo to me par exemple à momo wole et Togo to va yi tuo me king boba lo mi ami o na nu ya king ba mo be o la bo bi ko la ni gba o la bo apa igba o la fond matin la ondo wa king ba mo ba be nu ya chaile wa nki va le nrebe no be le mi ba so le so be ko yi me a ni bobo la bi va le perdre alors mi va le bu nami il va les passer c'est comme si les miwa de que bois nous barabeni donc du me gawa nous va sur de que bien quoi derrière nyama pe pobe et nous donc na me ne peut me laisser extraordinaire le mot ba bien to la c'est comme la s'approprier ne be nous ko bon ami wa mais nyato bo na ho mais mo fo no ka matin chap gane ko to fo mo so o ko no mo so alodo no me ko ya poje nya ke entretien na ni a fido le gbe le o bogbo donc so pe o to ezo e go be et une fierté de be Togo to bon egbe ya mingba ba le wo me fi akeva le be to be amoko le projo no me ko le projo le mo le jojire du me vio et ko to e même nde ke la ni nous la domiant to cha no gula mi le gbabo be mi jawo c'est qu'en réalité à une manière be mi le répondre no be no be mi le bien nous ko mi le gba mi so mi daro funu mi le coup de mio donc anu ko mi le gba mi jawo alors qu'en réalité par exemple nous nyore be ni mi so par exemple ati to be nyawa premier jeu be nyawa et nous nyore be ni le quoi et Togo to on est ho san ke gbo ya dima be ba yin no me ya dima ba sori ba yin premier juin ko to ka de ni premier samedi du mois que be anima popular ya si bien ko na yan disa effectivement on peut to pedo wa mo so do wa ko jore l'émission par exemple c'est porte no de lomé be ko do LCTB zo no me le funwa bo to ro so do wa ko ji o de ke be do pe tataro ma yo apata ko mission ko so poa et ba ils zinombe et bien premier ça veut dire du mois quoi voilà on est bon en théorie on a beaucoup peut-être exigence mais alors chef personnel a un cas mais mi va samedi matin mi va doit akaba la 3 jours alors et dès qu'il a le respecter dès que le ministère au cours administration va filer mi les poko to alors société privée le parapublic ko to mi les boari et est-ce que mianto du me vieux boari dès que nous mi le wa et expliquer zaria be a mol bobe comme que to be du me to du me gawo bona yo du me gawa yo me takoko do mu yo cha dako chao da rofu no ko to no do no yo ma wa to se go be o mu ya to pa côté wa ya be ne mi be environnement me ko mi be ko me ko mi ba ho me ko mi be pa ko mo ko e gbe do mtaka mi ko li mu le mi agbo wa la me se be ne mi to tutu la mi la télé do ya bien sûr wa e do lo ke mi le nan ko to ne mi so ka par exemple se be asi pour be do mi so ko lora ku do mu ko to wa mi an to ko barade ke be do ke to be fi ke mi le fun ma ko ni nyai e won ta mi gba so yi apaboa on a pas de vidéos bi fait mes côtes pour me couler de funao et mi enquête do mi gogo kita wa na mi yabe no be ni environnement mi tu ngbe kokpo kwa so de vi mi côte wa e mi gbogbo le ke e asile de via lo don ku de via fait me wa to ku bi ho do et ka flami so donc c'est gros c'est bon hoin asthme par exemple que et attaquer na des vieux so vi fait me côte mi enquête so de ke mi ntia on a mi yabe et fi que de via le melon ne kokomu le funo wa poussière qu'on a ni on ina tajine de via eva ngina asmba gbonwe kaka ero na ewu na de vidéo to chan to bien sûr ko be no be le nyame no me o me a ko so ko mi le doa bien no kokko nyeme a ko mi le doa mi nyame akọ bien to me on le si fi ko mi le ba no kokko e ko se veni mi le ode ke be doa nkan du me ga o wa bien to mi na no la me se me lo nke di magbo so ke be nyanti e won juste akpe e so agbodrafo mi no keke ko lava
mia kpɔ be dukɛ me tse la gbawɔ mi ɖe ma kpɔ mi le do sɛ agbodrafɔtɔwo miawoe le dɔ dzi eva wɔ be amewo va ne xɔ be nyakpɔ mi gbɔna subɔ esɔa agbodrafɔ mi nɔ mi gblɔ agbodrafɔtɔ subɔ egbe mia kpɔ le yame kpɔtɔ tsɔ la wɔ nkeke kɔ la va ne mi dzo le agbodrafɔa mi to ane xɔ ve kɔ ɖo anfɔe mia gblɔ be fi la gbe va yia tutu ɖo ɖe alo enume ɖeɖe na agbledatɔwo le anfɔe be dua mea eve me edzi gã ɖe dza fi ɖe wa gbe mia gblɔ be dzia me ye nufiɔtɔwo nɔ kudo ame ke ɖo leke be wɔna nyia si woƒe menɔtɔ Esther Gabiam eye be kɔsida ɖea me ɖa eva ɖisa ponupoko agbledatɔwo ye be gblɔ be ehia be tutu ɖo kudo alɔ do ke la yina nene be agbledatɔwoa bɔn afi ɖa gbea wokplɔ ame ko woɖutu na nene be nyawo wa kase ŋkudo bɔbɔ kame alo enu kɔna be coopérative leko la nɔ ɖo ye alɔ do kudo enu ke wo la te sɔ kpe ɖo aŋtia la te nɔ va eme na wo bɔn wowɔ bɔbɔa nyuie ɖe ndeke nkpadzi so gasi ɖeke kaka sɔ le na si be gawoe ɖeka alo ga wuieve nenea ye bɔbɔa eva le wenu bɔn edzidzɔ amewo biɔ nya sugbɔ amewo gbatrɔ ɖo ŋkunuwo dzi le yewo amewo va to funu va yi sankoe tɔ keke wa exɔ se be amewo wose nua gɔme nyuie ɖe ko wa be biɔbiɔ kudo le ke wo ɖe nume na mi ɖoa edzɔdzi nɔ be yewo nɔvia mu ŋlɔ be yewo edo ŋgbe na yewo vɔa ele zɔ ɖo nene be ŋgbedodoɔ dzi vɔa mi tete gogo ahoetɔ Alexandre Tozo eye le nyi consultant alo cabinet ke wokpɔ n'agbledede be nya bate va wɔ dɔ kudo agbledatɔ wa do coopérative alo groupement koetɔ wa eɖe nume na mi nya ko hɛn va na dukɔa. Que mi va anfɔe be dua me gbea enya ke le mia sia ke mi pompo kudo honorable Gabiam le Lome ewɔ kɔsida meve ye mi le pompo so nyawo ŋuti egbe ye nya me va ya ndeke enya ke le mia sia agbledatɔ be nya enyi enya ke le vevelia mi gblɔe mi pompo so ŋuti be agriculteur keke noto agbledatɔ keke ne to va ne miate ŋlɔ wa be nyikɔ ne enyake alo nuko le dompo na wa be kubiɔ ne miate ka sem kudo ne mi la sem kaka mea enuke le dompo na no gblɔ na mia enyako le miatsa mia sia mi la te de nɔ ne esɔ mia miate dra edua ɖo. Kemi sɔ nya na wa ɖe le ko xɔ nyawo ɖo. Mkpɔe be ame sia me xɔ nene be nya nyuie ɖe egɔme nyi be ame sia me pompo na meko keke va enya le wa si wo bɔ ɖo du ye wo pompo wo gblɔe mi do eŋuti nɔ ye edzidzɔ ame sia me wo ƒo asi pe mi kpɔe be enya ke le ame sia me sia mi la te kpɔ ɖoɖo ŋuti nɔ vovovo. Azɔlikɛ wo le nkeke ko gbana me o ke nyi be miawo nyi consultant. Le nkeke ko gbana mi le wɔ dɔ le dua me technicien wo va dua me wo le wɔ dɔ mi le buta me so leke mi la te wɔ nene be dɔa ŋuti no donc mi le dɔa dzi honorable ŋutɔ tsã mi le préparer wo mɔ ne amoko be la te ve kpɔ le duta ne wa te va kpe ɖo mia ŋuti enu ko mi le hiã machine wo engrais biologique kudo nu ko keke agbledatɔ la te sɔ wɔ dɔa mi le wɔ dɔ soe ŋuti ne nene be nuwo de ŋkume to kpɔ ame sia ame la kpɔ. Mise ahoetɔ Alexandre Tozo kele nyi consultant alo ame ke ɖutu na agbledede be nyawo va ɖe nume ku agbledatɔ le anfɔe nyi sɔa ame ɖeka emi xɔ nya le si enyi gome kpɔtɔ le nene be aseŋu kaka me kudo agbledatɔ ko le canton d'anfɔe mea mia se nya ke be gbɔna mia. Nyako be hɛn va politique be nya be hɛn bɔ wa hɛn nyako be hɛn va be agbledede be nyawo be ne wa te do agble be agbledede do ŋkɔ le edua me ale agbledetɔ tsã wa te vo le wa ɖokui si wa te yi ŋkɔ ye be nya be hɛn va eye ke mi le nuƒoƒoƒowo mea mi do dzesi be leko la wɔ ye edɔ agbledetɔ be dɔ la fo nɔ wa te sɔ machine sɔ to asi le agbledede be nu ŋutia eye wo ƒonuƒu so etɔƒo de décembre nyanti ale be tɔkele ma paraka leko wa wɔ ɖo ba te anyi nua vevetɔa nu ke le me nyi be amewo la bɔ le groupement abɔ hasoso me ale be ne wowɔ dɔa ɖo dzua ne ba te anyo ame ɖeka ma te si te la ebiɔ nu fiɔ ha be ne wɔ ya na yo donc ate kpe ɖe nu ko la te wɔ la te wɔ na mo le hasoso me eŋutia wo be wa sɔ engrais va ma nyi engrais ke wo zãna sɔŋ wa engrais ke wo la zã ye ma gblẽ le agbetɔ ŋuti o ma gblẽ le anyigba ŋuti wa wo la sɔ va asɔ kpe ɖo agbledetɔ ŋuti eye wo ƒonuƒu so elãnyinyi tsã be nyawo ŋuti donc nyakpɔkpɔtɔ sɔ na mi deke ya mi kpɔ be nyawo nyɔ ne wo te nuwo te vɛ me nenea ela he ŋkɔ yi gbogbo ɖe va wo ƒonuƒu so timanti be gbegble leke wo la wɔ ye wa ɖo teƒe wuli ɖo ko dɔ agblenu ko gblẽna
watem to asile wa chanti ya bon ko so ne be manti ba kudo wa di mo ke wa to ne agbe nu ko o we wa ko la tan ye no watem po sa pe ne no wa se ya ina on ji bon ko so ina on pata e la doju aji yo e fi obe ti ke je gbe adagbe meje ja nti ba fa be ji nto e ji ya kwa fa fa be hena ba do ne ji ja e hena nudu e hena fa fa donc e ji ja le kin ma o do o bo son dagbe me va lo Ami c'est mia fofo de ka ke pogome le tutudo alors c'est un kaka la bledato le canton de Enfouin mais si on peut me noto esagabiam et mi hogbele chansi mi asenya ke ya blonamira igbe ami dogo kudo agbledato le canton d'Enfouin mais enya ke mi hevana wa ye le nibe mi di mi akpora be nuke ye hiana wo sigbe dowo nu le wabe agblede be nyawo me ye mi ga glona o chan zirikabe mi dibe mi aso tracteur agricole ke ola so agudu wabe anigban o ke ngbo ni agbleda be gamene ba adoeji ye sigbeleke nya keke mi nyeni ne Enfouin agblede duye beni yenti mi va fiye ndeken ya madon kunya ya chambe egododo ya mase Enfouin mila ya krakume mila igliji me fiki agleda to gbe lele mi be préfecture ami kwa mila zonto funo kekem alebena mia recenser alo mia po ameko ona agbledo wa mia adojesio alebe nya accompagner nya pede wanti le wa be do na o me ni agbe abalolo na o doji voa ma se funu mi lagba aji ameko la plenu ke o la adowa ameko la plene ne be nu wa mi le wo susu be nya ji ame won dade alebe no wa agbe do avo ye be lolo a wa te sele on mia globe Enfouin be nu me de na agbledato ni sofi la gbe ebe nyawe mi se va yiwan ni ma so de pe gbela so pe so na mi atonyo we le yin be ils sont un consultant ko plova mi globe consultant international alo on a dole du bon méchant et le globe jeji ale mi be du me asi ope me notoa odona mon popo ke we dona nu ko na be passeport diplomatique et pena do wanchi be wa ve dia si amebu so va be circonscription mais alwa jin ke hiamo mnene wala be nyisi ope me notowa wala be no fiodume abe ivele dakona se ivele ole ke voa wala bio se manda ke be wunde nke oten hevana du konwa alo dagbe ke oten hevana du ko atovona se o ke be nyami la be no dakona ku won ke wade ba ihose be wa no via do pola no podendo ano podendo itara na fa ko do itabe lebe so susu atoji ya ba nyi nu tonto ba nyi dagbe na circonscription alo togo du apata na fiko be la tenwa yo ya ne yo odo yo voa yo la oma enu ko na be document diplomatique ne to ba yi tuta ba ve dia mo ameko la financer ne be projet wa no so alo data me be fio haja ba we e mbu be fio hala tenwa keke won po yo la bioso yo no via lo yo be député agbo bele be toji ya ne batin holon e holon sako le duta kwa fione a ne to ba suzonro ne be no ji ne batin he dagbe bana ne be no enu ke changba do jesi anyi bele nu wa e consultant le globe ejeji ano dogo alo yo doku ministère de l'agriculture no pale kia o mana ga kotoko na mo be oni so do hu alo la be wa mo ne no hawa du nu kweto wa minister ye akeva so kaka nyi soko do le gouvernement e o to nkeke o me a ele globe a o be nya wa magba vemu enu ke nchi anyi be yo le jibe agbedato wa no du alo do coopérative e gake yo so dona o makotoku mesi be gala filo ve so na mana na moare oni so do compte me na coopérative ne batenyi ngbe do me de gana ne o le piande ya e fido ha bobo ko le kwito wa tenkpero wanchi po e tegbero nya wa jibe vere be ne député va fi be pa be va inovio ifofo idada gbobe ijajo ya jahana mo nu wa dana mo ne do ibioso gbobe na mo do groupement ne 100,000 be jazala so jahana mo ne so do compte me na ba nyi ngbe do me gana amone watin azondo ne be nji ba kpero wanchi be ba a kpero wanchi be watin doga so afibo ke wala tin so no kpero wa no ntile ne be edo me pa ma globe le inu ayi do yin so pere matin gloire et moi disais de la même chose non nen ke nyon po mi agbon be nyon ne le ke mi ten dona ji blon agbegble a
miano doji miano gbele ke nyoacha enyi be madon kuvie ya chuchu mo be ese ope me to alo me komi le yobe député a no o chen be trosu député a ngba nyi be du me toto wa trosu Togo du apata be député voix que l'entia et le nibe o jinavi le homedeme devia vatrona zu et double boto le poème avec un président de la République le plateau Togo et homedeme betoso qu'un bébé vatrona zu Togo doit pas t'attendre et tu donnes le temps alors mais que mi on avait ministre à homedeme betoso qu'un bébé évalue et tu donnes et ni doit pas t'attendre député genre ahwede me betoso ken gbahwe be ho député be doa et si ale globé no ni député a oni Togo vio pata be député elle a dit nyoy afiri pepe voir que nya le kunu ti ani bere ne o hodo ye edoa be si ale globé o trosun edoa pata ba me yo lo doa enya wa me cover ngbebe ngbangbon bebe de e kopede me toso ahwede me toso edude me to enyi edude me to alokopere me to we d'accord non ken gbo hwe over trozu Togo du apata to nya no se nu ogomenwere de pe de amu Togo du apata eva bo va d'accord yo cha o apo du afiko ji o le fiko toso a ahwe ke mo toso afunu to we d'accord non ken gbo over trozu du apata to ken wa o igbeji no ve podagbe a o matin nglobe be homede meye toso ngosebe afokeye nya novia dia ne nya se gombe wa eye nya be nya pata nya no do nkuvi be ne mi gbanyi duri pepe me tocha nya ba afire to minyi amere to minyi nkode ye mi to amedo we le gombe ale kopede me le tude me o e dakona e kengbe trust du liwa to kewa de pe de odo la no gbova ano pamo do wa wo e o le java do akontana o mu java radio de pepeji alo mo de peji agbon yo Togo du apata be anwe ke mi cham député a e do ke won na mi aye a o do afike ye o trova wa funu ayo la gbava dakono le no la gbate ise vegon ayo wa po nyawa ya nyanwere pobeni bere afire pepe ke mi ya na de lan yi adegbe a ne wulan asike kudo eta ahome be bana alo kempa we elakpoti ate na nyi du ala mafa wa nya dakpe ne nya novia be afokebe sonwa ne nueji wa enu ko keke be la bi ameko be la dogo be no odagbe na ya dagbe ne ba so esi nyawo ne ba we nyawo epe amaton ye be do enu ejoji na ma e fonu po egbon be mu be enfant de depo akala kuleme agwegan leme eyo gliji be nko egan ebe préfecture de laka yeme be toso owe d'accord yebe to ejiru to wa inu ko keke be susu nwe ko lesia nya bi o to ho no be ba ave mene ne ba donku ye to ba wode ne pe aton ava yade ba gun be ke han e ba ni député are ke ten wona ebe edume to wa eyelo L'idée de la même do akpe emi hosebe mi abede a la veme keke ko la va mi nyabe si opeme no to ele jaro la emoji ko so o ma dasi le pa be yin to la va ji nu ko na be partenaire o va imano te po amedeo wa veve to yin na be wa gbole wa ne ba veme du comme vi wa po be egbole o wo nya o ele nyi so du na du mi vi wa ebe kwefan pe mila a o vevere jusana di mnyabe mi jesi aho no esta gabiam kemgbe be la banyi se opeme no to e won gbogboro le dejin gba jivayi no po ebe no me tata ho ro nto cha mi no nchi mi odoro kudwe kemgbe be la banyi se opeme no to egbe a ke be ba ho se opeme no to afoko be gbale de we ya sibe dumi bi alo nya kaka do to ari nya ko jila so pe o pa ko be apeno gabiama ebe doko be wona san bo we mi be de tato le politique pas pas mi la ba jesi ebe no be e on a pepere subo le kondi be domaine me atiki be domaine me a nim kan lak me de wa akaje lo me ki mi so jesi nyam no radio le chante que ma jesi activité o be couvrir be no bo wa de na de ke ba fo
Bon, à un moment donné, la vie est un choix. Donc, elle va avoir un choix. Qui va les filles qui les filles. Mais en politique, vidé. Voilà, politique. Donc, c'est un choix. Matek beno, tu me vis bien, matek beno. Mais nous qui les vivons de nous qui m'aiment nommé, à faut qu'on bénisse ça, bénisse toi, ne va continuer ma vanode. T'as vu, habiter tard au Commissariat. Et les députés, au d'accord, on nomme au nomme. Et pour bénobé, Amero, les volonté, le roi, mais Hokobe, il y a une communauté. Les couvertures, il y a un coup de caméra, je me rappelle en 2012. On s'est bien avec beaucoup de qui caca de soukoulou alors parents de l'eau difficulté les périodes où on met et de débloquer quelque chose de gamme sur pédale monter soukoulou be bakpa di gamme les BTPA je me rappelle encore les BCH gamme et à mon beaucoup de minimum médical et me be article dans na va emoji article coup de nuit à donc bon et un laboratoire voilà et on beaucoup que les domaines mais et il y a be a ni un peu moins précis les domaines mais parce que on peut do ta di nous bien ça on est quel que soit couleur politique qu'il est quel que soit qui les fikutowa et on a des québécois nous ressent donc nous qui est mal bon les nous mais pour m'encourager et va continuer des québécois et voilà du la limite